Hello mga day, so before ta mo proceed sa atong main goal karong adlaw is mag-unbox sa ta. So karon is i-testing na to siya if mugana ba gyud. Okay. So doon na siya kamay. Then then testing na nato siya. So naona na ko iyang OTG. I don't know if okay ba ni siya. So testing po na to ang isa. So this is mic 1 and then on na tong isa. And this is mic 2. Yay! So for the vlog ni siya, for the vlog, SMR, mukbang, and everything. Charot. So tawad na to. Sure, murag correct. So ang una dayan niya is ano na siya, yung box. Then the inside. Then pull out lang siya. So money siya, so cute. Nindot kayong packaging. Love it. For only 232. So I bought this for 232. So ano siyang charger. So this is type C. Okay, maora to siya. Bye.